الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما دمالو أسميون شامي على ميتي محمود أن يكمنا كيرا مدون الله سبحانه وتعالى فلا لغواجا شامي mo yakobe ileni ya sieni ya sonbe fala jaye bitawala daulika ala lugwaja ilugu yo nshonda ikafashi ala koro ala ko ka kunyolo mi anda kange shamale sofan fendeye al moteye ala mo mi sofena mi yambo katim shama yaka wallahi billahi way bro weti bro na lakili ke shama bre gulle kule selimbir lakala alama kule yakungo befala alaleye kana fanya kile sura kule fala alaleye kule seli sabarila alabule koro ala ko badima de wallahi o ko balile kala janya halbi allah likani alale ko qur'an allah bada bismillahir rahmanir rahim ko wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni madon lanu gunna kuo dunya du kroka ole alabatoli no to jama mino tani kata wenyini no to jama mino tani kata minge no to tani no to kungulo no to baraka jalo no to ta nyeketa anna kunya bagu mine ole alabatoli ende kende muso la memba ijeja al yenna dunya kun komina ikanya ngode dunya mosite fala dunya mino Mosi si te fala dunya lo kana voanya le bella dunya lo termino ele nya modo la ko we ta aventure ko eta Amerique eta New York eta Angleterre eta Paris eta risu jamalanka eta Chine jamalanka Saudi jamalanka il faut que tu travailler il nya bala tu fais kinya bot tu fais jamais ani libena nungu enti male Allahumma ijoje ni leita balugu sur la kaudo mo site ita balugu sur la kaudo ito ko fala mo fe ila la jamino ala yo no ya ima ha sike dilis ala batula ala ko bereki nya bo mo si febre nya mo min la valu e bokata dunya fanra lu feni ala na la ka jae mo min ala e jautila ga kana fwanya libela kana fwanya libela ile nya do lawe kami no son lo no ka fulinya na ko ile nya ko ala ko ina halaki na lizana fika badi ngamo no nda sagalo kala dunya fangu fa fo sega isroli katu ya shama ya bu brodole fa la le guya ja mo no guye ja ile si ke bata ile fashenya ala ko ile si ke jike bata ile fashenya ala ko ile si sunu bata ile fashenya ala ko ile si yabo bata ile fashenya ala ko inama yatakabalu lahu minal mutakina de Allah bre amna na mo le fe mo menshana la nyade ja ile tavis imisla wati be fashenya ala ko parce ala igra bi dosima meke banale ala igra bi dosima meke modota sayale ala igra bi dosima meke nafrotiale le fashala ko e kunu yake de ka okede jaile fondo le nyina la brulo ya la krika ele monsro ba minge ele fashenya ala ko ka okede e ka fashala ko ala andi ala yele wa kulli shay'in dahu bi miqdar fiyolo lo Allah subhanahu wa ta'ala ile fo mingina la bro amanga zati brulo e se dil makisi nga ni dilale masata di made mo minu era bu jamana ka ulutani balire ele ka bo so ka wesela jamana ka ya sebe soro dile ya bon soro dile ya bara soro dile sani la so ele kasi shemangala de nyajilu boko shemangala ko nga isabari ala koro adilagu kase ala ya dima nga ile sere mingevre ili vi kata joti lu feye kata komati lu feye en kwa joso ningo so kule asro ye ko jon le kire laver wa kulli shay'in adahu bi miqdar na la taladu masaydunda asro fulina la lu gwadelo isabari ala lu koro de
kana fanya kala kana fanya sugli ayra alala Allah te masa descende il faut la imena mais caprese de ilali gumakun ayadima e caprese ko ide wat kabe si usila ikungu faye kawe si français la kana fanya mila il faut alaye e kawe laza si la kana fanya mila il faut alaye kawe si la il faut alaye kana fanya kashayela isora tuke kilabaye kana fanya kashayela inaflase sur le kafo alaye isora ka tubo tukungu fa alaye nga caprese de adunya ki yetecho ayaki ina bela jelo kanya hamna ko no ya Allah wali kanya fala gula ja iluguye jali fasini ala koro ka fasi ala koro de mi yegu ben ja juguni bele kana fanya bayle masabe soroba minge Europe jamanaka wal may mabara soroba minge wal may mafrus roba minge wal ma hamna ko doy la umma no ba minge iko ko ta to gitu feye ye to bebel ku tianre ye to bebel ku tianre ye ta jotu femine ko tolila kata ilugu wuru lama hali katasi olama ye seminu ke ye son minu do ye yagaminu bo ye heji minu ke welivre sora gubara o beke puseli o foiti burobre ndikende nuso emala ni salve ilika ele sungalu son trinjojo ye sungalu kalo jojo sangi jojo talike mais ye perdu belo wati mino ni caprice kata jotu fay c'est fini comme ça. Mais ni ma femme là, ni kata toujours, ni kasati, et ben de guerre dans le tabo, au sein là, drôme na lui et sani lele. Wallahi, drôme na lui, anda drôme na lui et sani lele. Wallahi, wala jotu lui et sani lele. Il était mis là, il est guerre dans le ça va dans la couronne. Kana fanya kakila, afondi Allah, kana fanya minene la, nyate za wasuno, ni ala ino anye. Kajani ka wo fola sani kana fanya andoya ile bu igban kitake ne ka nyindo ke ake obi ese asangi shemaneni mamu odote mangene no mutamu odote mangene shayate esakatin ngondi al neka fo ala ngondi Allah shayameni ni kasika afladi andu maka flakelike ndi Allah nya treza wasunodu madon la kelima ne ka son les dos ne ngoni alaka sha no ngone ya son do mais ne ka mla ale alanya ne ka son de bi ka do sini alla sawanya o katabe ati zawanya lo katabe muharam jomene son la doma autre zawanya le mere autre katabe o ma ne o son treja o sunreja lo fitri watilo ne ka ta fo do nyana ngunya mo do li mangene ngo mangene de commune la ngo kono le dingina o kono makulo nya fla folon de dimo kono dimi fla fondo ne brulo ninga di manika jala ye e jala la ya noya mbadi wallahi nyange ala bulala le julili o fla folo min dilla ne ka tra di o shaba to mandati to fo wallahi billahi ala subhanahu wa ta'ala akaketiya bana shonyo sababu yali ate sangi jirikale ke banalo atete no ala ka ke fla folo min lawe kata osa o yete maja ala ka no walike imarata conseiller yokungo ira la lekana presse note ni katu presse la la koro setan ya ta ni le joti lu fe yi e kata joti lu fe kana fanya mika odunda we o fo ya do jana ma le tabo enzama ya madenge ka ofo Jesus Christ ma madenge enzaka ofo chrétien lui ko ni mo ka fa breko Allah animba ya ma anadenge enza ko le lutigili ko ha mo mi nga fo ko he nya ya haram ya utima ngali biya do madablade made yigede ni lali falabula jaye na laka jaye dolo na jondalima iseke awakilo isi franci alerela ilazrasi alerela ifitrisi alerela isafosi alerela ala jaye do jondalili o san la son lo son kake o televisa wa son la saisa yo bramna son lo son kata se ba makumangene ka soro o bana yetila yo dablade sunga le juru tula foka sunga le blesse ete sala la e ba donu na inflation non la hali bita sunga le juru to ou lela e le mina fo la saisa de
Ils sont, quand faut quoi la diaye, au sol la gueule le fait, il y a bateau qu'on nous crossi. Ici crossi. Ils sont crossi. Quand faut quoi la diaye, au delà de l'année, il y a bouillant na frollo. Moi, chemin ne bi Europe, Yamanaka, à Kobaba, le Kalanyaka, il t'aime à dollar, quand faut qu'on y a yabo. Il doit yabo yana frollo, et l'eau m'romien bouquet, quand y en a yeke, coco la peau. Non, ni en a yé, kata, ni en a yé taka bouffo, non kaka senya di le manuegi, au sang la il est assis, ani yason, ni l'était yabola, à ta la signa imade, ani yahiu, à ta fouine. Ni ma yabu yana frolo de ma dono mo lu bano ma bi milongre wa lulu ikala jamana ikala Europe jamana kawa ikala Amerique jamana kawa ikala Arabu jamana kawa ikala Afrique jamana kawa milongre wa lulu wa keme donc wa flani keme lulu fiyo le kede ali bina olu bela jeno ala ambe sabama an sabari ala krofa la gula ja iye ya la bato krosi i heji ki ya nafrulo la bebe noto vacancila ele boso ka fragwe jamana li la soro ka se sangi bina nima sangi bisawama kulema se ba heji le kela ele tambira eke noto vacancila imala ko nyole de do bretila le de wallahi do bretila kasatile ya to la États-Unis gula ale bolo gula iguta kalu kringela ele ndani nene lo France jamaran lo e kawa on foido ne ya bole na furlo ko ke juna evrene wallahi fi ala crossile ka bato ke alaye iyabu ya na furlo ole ka ninda ki bay ya bole ya na furlo akiyama ya kungo bale so na lubela jono alanzo trauma oko ala ta ko nyolo jona lele mo minu jamana gbere luka atala ke jamana li ni le bo kono te tungan fe ye sangi damasoro ye sewe soro idon bara brebrela ama blay lu kunlo kono to maka il ta voyage premier ta ala fonction da maka ya voyage premier livré la bébé Johnny Tiela, l'ordre vacances là, Johnny Tiela, million d'adultes d'années, ou d'années, il n'a encore, 14 de gaspillé, Halibi, Hekitako, il était là, lequel a, Koufo, Boulokole, Hamili là. Ni ka une mort, il est qu'à Allah qu'on parler. Il est qu'à mort brebrele. Il est ta réponse, Jona, Allah, ni laisse Europe, Yamanaka, à quelle géogela, qu'elle tongan géogeli. Il y a voyagé premier, ça n'est pas so. Pas réglé qu'on chanda. Ni kake hakikile, ni le kaka ala kunyolo magalide. Ni kaka la igema ya mroyama. Ni ka, ni fele nyamati ni kaketi, ya décision ala ya do ife. Nga ni le ki tondo ala lo, ku ita dunya lo fo, ita dunya soro, idunda do hejan lo. Ina lo bela geno alanzo trauma. Ay mine barali. Mo minu tonga fe na afre, sulo lusi kola, suko sulo la bebe. Ay don avion minu levre kabo Air France lo ani conseil minu lo avion minu direction que la courva jamana luka ani jamana ka ele sigine avion lo sous chemin et avion du croire de Nibla Diallo au mo chemin di il est dans le ville tene a jamana lo avion voyage que la sous chemin balé que la du croire c'est voilà mbadi mi afisa iba ni kana jamana minuko ni yesewe sro ni barabre la ya ni kake mri bagale eta ju voyage jona ita maka kata lafo kata hejike mo nyoli lolo jamino iti loye Ibrahima lolo jamino iti loye Namile Musa lolo jamino iti loye kila se mo bebe timina kamadala kata to afuke la bayk Allahumma labbayk ita okede ni manke ibrokro bonno il est jatemna fuminu la we farete ça ngeminge ta makanson da tabola mo minu bla du kon la ko nyade non shonda nga boye nyana chanike et ça c'est zéro ça il a dormi il est a et quand c'est yo il faut nyana ko ni ala ne de ngoro nyali kala yalla ite mo brebe tene makoto nye tiani minu dala imboka makoto ala mboka ole ikala tene ele ki batara la passe ko nyade ne ba ko ni nganda nyana ngana fo nyana minge il a tué ne wa lalima il a ta kata ala gudie ikata ala dio ala subhanahu wa ta'ala guya
dukoro min la aguya bula note ni ile kisigi ko c'est pas grave nya tota bon ninga koro baya watimin nga sisa ke nyetara donc il fait qu'à plan de ke alala parce que ni kawe tiani shamangela olo fo ita bunya fale ni ka lo imaka batito imbrene ila ta hiji ke dron kana ile ka ta ila fonyana i songoro fonyana ko nyala ka to si ko mabri albinana albela geno alandu buliafa men ka sekle le commencement mande ni mengi na nena alu fe alibi ala la bule janye yi ala fo watbe ikana jeoje ikana dunya jeoje ya la fo ala ta fo jona lele fumi ni jabo ya ka yulu ke ale yulu respecti ala ta fo jona le fudala ndi ala inichi inya de vla jili minga be benyata jili kala ise vla sala tamana minga do wallahi ile tolo futa ita doto sola kata mo lani dolu esambo olu lani foka olu bota la olu krole ya la ko nyolo ma ala ikesha mamine vrai sofon bela ala fendeye ala emro mizo kaka so libre bregule men shama yanya nyala kike shama la ifo bedi be kesi la kongola hali ile kake fulo gu bele na ka odo kule tabalo levre ka ka fa alhamdulillah ka ti afre la si ndi msunde ke ote ko dune e ka sala maye bokana fo ya gudo leve ido henyalo ka henya dambe la genoma ala olikanye madole nena lu bela gena conseil men la lili ka fa ne mambuye ka fa madema cheluye ka fa musoma luye olemine kanze barakela ma halibi ala olikanye kan jurubulu ya fa halibi ala olikanye halibi nena lu bela kanze barakela le conseil kuma ala olikanye allahumma salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.